Well, good evening, everybody. I would like first to thank Renato for the invitation, and it's a pleasure being here again in Sao Paulo. When Renato invited me to talk about memory and heritage in the city, I was actually thinking to myself, what would I will talk about? I've been working over the last 10 years about contested spaces and memory of conflicted cities, and especially memory of violent events. And since my earlier work, I have to say that I've a little bit changed my mind about memory. I think that if in the beginning of the 20th century, mid-20th century, we tend to forget or erase memory, I believe that today, in the beginning of the 21st century, we kind of become obsessed with memory. So to a certain extent, my presentation will be a counter position, or it will offer a counter position to what we have heard so far. And I will discuss the obsession with memory. And maybe it somehow correlated what one of the questions that was posed by one of the speakers, one of the people in the audience before, what about forgetting? So my title is The Obsession with Memory, What Does It Do to Us and to Our Cities? My presentation is going to be divided into 4 sections. First, I would like to suggest a question, maybe pose a question around the idea of memory. The second part will be rather theoretical, trying to understand where and why we become obsessed with memory, and I will talk about memory as social power. And the third part is going to address the contemporary strategies and form of memories, of special practices with memory in cities. And the last part is about, or I will try to answer, what can we do with this? Shall we actually continue working on memory the way we are, or shall we need to find new ways of thinking about memory? So I will start with the first part. So in their essence, the special practices of planning and architecture portray the process of erasing, constructing, and modifying places. But for whom? For we, who live in these places, participate in the process of erasure and construction, and constantly engage in the production of space. In this process, we choose to remember or forget, or sometimes to remember and later forget, the story of a place. I don't think nowadays we can actually talk about memory and remembering without actually addressing forgetting. One thing is clear. The decision of when to remember or forget are embedded in our spatial, political, and cultural context, and are part of who we are and who we wish to be. This dynamic process is not new. Rather, it has been a routine for many people for centuries. However, over the last decade, we have witnessed a growth and maybe even obsession with memory and its physical manifestation in a place. Concrete and virtual commemoration monuments fill our cities and contribute to the rewriting of their narratives. Why is this, and what does it mean? So here are a few examples from different cities that you probably are familiar with. There are no simple answers to these questions, but we can attempt to observe them from at least the following 2 angles. The theoretical, by further understanding contemporary discourse on memory, and the empirical, by becoming familiar with the spatial practices of memory.
In this event, in this presentation, I will argue that, theoretically, the reconceptualization of collective memory in social sciences and civil participation in architectural and planning practices has contributed to citizens' intense engagement with memory in cities worldwide. Empirically, we must view this engagement through spatial practices as part of the citizens' growing consciousness of the power of narrative in modifying place and its politic. But generally, through this presentation, I would like very much to question the need for memory, and I would like to suggest, to a certain extent, to move on. So I'm coming now to the second part of my presentation, Memory as Social Power. The reconceptualization of collective memory in social sciences is associated with a debate concerning historical narration, how it is constructed and by whom. The unsettled conventions of historical narration led to the perception of memory as a function of social power, a social expression of contextual settings. Memory is not a matter of reflecting on the properties of the subjective mind. Rather, memory is conceived as a question of how minds work together in society, how their operation are structured by social arrangement. Social groups, families, religious cults, political organizations, and other communities develop strategies to maintain their images of the past through places, monuments, and ritual of commemoration. In this sense, the physicality of space play, as was said in the previous session, a crucial role in constructing memories and a reminder of group social power. This reconceptualization shift changed the role of collective memory and citizens' engagement with places. As a result, collective memory became an elastic material that was often remodeled, often distorted, and hence made unreliable as a guide to the realities of the past. Furthermore, in many cases, and this is maybe one of the things that I believe that's what's happening today, memory became a consumption product to experience through access to the place. In other words, memory became significant not for its true representation, but as a social, political, and cultural power and influence. But in many cases, memory actually became a business. I'm sorry, I moved back. So this critical thought on the interlinked relations between memory and politics has also significantly influenced the practice of architecture and planning. Parallel to and in association with the discourse of collective memory created a shift in the citizen's role in the construction of place. Citizenship has been perceived not merely as membership in a polity, but as a reminder of the right to participate in the public sphere, to the limitation in the power of government over the individual, and to the power of law, in contrast to the arbitrary rule of rulers. With the turn of the 21st century, these features have been developed and enforced, with governments focusing on the enhancement of civil participation and civil engagement as a tool which reinforces democratic legitimacy and power. This approach became part of the general agenda of inclusiveness and civic engagement enhanced by government. So I suggest also to see this participation also from a critical perspective. Most importantly, both discourses, collective memory in social sciences and citizenship in architecture and planning, share similarities in the perception of time. Both, as has been suggested before, are rooted in presentism, a counterpoint to the historist idea of progress, which resulted in the destruction of the past way of living and dominated thinking about historical time during the modern age.
advocator of presentism negate this destruction and forgetting by offering interpretation of the past that arguably contribute to morally responsible critical perspective of the present time. And I'm saying arguably because I'm not sure that they actually are successful in doing that. So with the growing significance and influence of these discourses, cities became a concrete sphere of negotiation over narratives. The physicality of places and the ability to experience them in daily life became more significant than historical textbook. So now I would like to discuss a little bit about how these memories are being crafted in urban space. So special practices that focus on memory are not new phenomena. This is important to remember. In the traditional city, the antique, the medieval, and the Renaissance, urban memory was part of the image of the city that enabled citizens to identify with their past and present. The city image was neither the reality of the city nor a purely imaginary utopia, but a complex mental map of the place viewed as home. Physically, the creation of a network of memorial monuments in the city assembled in a recognizable hierarchy assisted in constructing the narrative of the place and shaping the population's social and political unity. Yet today, these memory maps, and I'm sure we will hear about some maps in the context of Buenos Aires and Chile, of the city are much more complex. The discursive changes outlined have transformed the memory map of the city to a means of social struggle, a means of power. As a result, multiple synchronic maps are layered on top of each other in an endless process of production are being created in cities. Indeed, some of these maps will not last for long. And I'm curious, Renato, maybe you should do another conference in 10 years from now and we will see how many of the projects mentioned actually survive. There are insufficient active agents to maintain and keep them in the minds of people or significant capital to maintain their existence in the physical space. The monument's redundancy raised a wide range of responses. The cynics argue that memory has become a business. The optimistic state that it is a way to reimagine place, and the pragmatic claim that it is a human impulse and most maps of memory would vanish or be erased, and in some cases, get rescued. Indeed, the role of urban memory is complex, and there is some truth in all of these responses. Memory is a business, but it can also be used as a tool for a change. Therefore, it is dynamic and temporal. So 2 questions arise from this debate about the role of memory in contemporary cities. First, what strategy do people use in developing spatial mental maps of memory? And second, which maps are doomed to vanish and which will be rescued? Do these maps reflect the power and the role of the event in the collective memory of a society? Typifying strategies in creating a spatial mental map of memory is a daunting task. Indeed, maps of memory can be developed through numerous methods, including the following 3 key spatial strategies, which I will outline: commemoration, reconstruction, and performance. Each of these strategies take a different approach towards space, physicality, and civil participation, yielding a different approach to memory. So I will discuss each of these strategies very quickly and then show you a few examples. A special practice, commemoration, is the most established strategy in contributing to urban memory and can be found in an antique, medieval, or the Renaissance city. Often initiated by the authorities, but not solely, the physicality of commemoration tends to be monumental and grand. The commemoration is often created to remember a formal, not always agreed version of an event, people, or both.
Yet two major changes have occurred in the contemporary practices of commemoration. One of these changes is social, and the other is physical. Socially, if the past commemoration special practices were led only by leaders or other key actors in a society, contemporary installment of commemorative monuments often include a process of negotiation or at least an open discussion about the representations, language of memory. Physically, the manifestation of memory has also undergone changes, with commemorative monuments also taking abstract forms rather than figurative, allowing the viewer flexibility in interpreting the event. An example of a commemorative monument that you all know probably that represents these changes is the Reflecting Absence Memorial that commemorates the events of September 11. And I think that what is interesting, of course, is the physicality of the memorial that symbolizes the void, the absence, and the power of this particular monument in the history of the American people. The second strategy that I would like to discuss is reconstruction. Again, as architects and planners, this takes much energy these days. And again, I would like to pose or to put a question mark around this strategy. Different from the commemorative monument that often focuses on an event or people, the practice of reconstruction concerns filling space with what has been lost. It is about heritage, memories, and using memory to enhance a sense of local or national community. Reconstructing memory and a sense of community through the concrete environment is a common method by the state and social groups that aim to enhance a particular ideology or area. As a whole, reconstruction practices are especially grand. A single building or a zone in the city can be reconstructed. Due to the scale of reconstruction, its fulfillment requires substantial effort. Thus, it is often led by institutions of a society and obviously by the government. So here, I'm coming to my example. Probably, I don't know how many of you are familiar with this, but definitely Gabi that sits here. It's a fascinating example from the city of Dresden. These actions are part of the ongoing reconstruction processes following the World War II. Yet the recent phase of reconstruction is characterized by a growing nostalgia. What was happening, and maybe I should say something about it, this is an area that was totally destroyed during the war, and the city of Dresden decided to rebuild it from nothing. So what you see here is a full reconstruction of the place. Yet the recent phase of reconstruction is characterized by a growing nostalgia and yearning for history, tradition, focal point in urban centers that provide orientation and a sense of identity in the city. An example of the project that raised much debate was the reconstruction of Dresden Church of Our Lady. The project initially met with strong resistance, with critics concerned with creating a historical Disneyland. However, a wave of popular support pushed through the plan's approval. Another project, and again, I'm giving this project just to illustrate the whole idea of reconstruction. Another project is the rebuilding of a Baroque building on Dresden Newmarket, an era completely obliterated by Allied bombing raids 65 years ago. Like most urban projects today, these reconstruction projects are as much about forgetting or erasing parts of the past as they are about remembering the past and present built environment. And again, I'm giving the case of Dresden, but we can find this strategy all over the world. And the last strategy I would like to mention is performance. Unlike the practices of commemoration and reconstruction,
which are often led by institutions, performance tends to be a bottom-up strategy, a creative form by which people transmit information. So speaking, singing, and acting are all capacities for learning and remembering and should be considered as part of the long tradition of oral history. This method served and continues to serve as a means to pass on knowledge and provide refuge to a group marked as different from the rest of society. Publicly acting out these stories through special practices could be named as performing memory. For the advocates of this strategy, memory is no longer perceived as a transparent record of the past, but as a powerful social act that requires conscious use of the body and temporal ritual that has concrete manifestation in space. So here I, of course, will show the example, and then maybe later Gonzalo would discuss this in more details. So a concrete example of acting in formal space is the well-known Mothers of Plaza de Mayo in Argentina, whose children disappeared under the military dictatorship between 76 and 83. For over 3 decades, the mothers have fought for the right to reunite with their abducted children. So since April 30, 77, they have gathered every Thursday afternoon in the Plaza de Mayo in front of Casa Rosada presidential palace. Despite the fact that the dictatorship banned protests, they march in circles, 2 women at a time, revealing how an innovative act emerges out both the space design and the legal limitation on protesting against the regime. These examples shows how group reclaim space by redefining its access, appearance, and representation, modifying its intended cultural purpose. Indeed, these 3 strategies, commemoration, reconstruction, and performance, are not the only methods of approaching and addressing memory. Yet, the question raised earlier in response to these strategies and others is, can they or others guarantee that the memory of an event is rescued? The answer to this question is, of course, negative. Although varied in the way they approach place, their physical manifestation and their symbolic meaning are all temporal and embedded in present time. Furthermore, although some of them are constructed from stone and concrete, they are all replaceable, either due to a forced event like a war or violent conflict, discursive changes, changing ideology, or even funding. There is no money to maintain these practices anymore. Even the mothers of Plaza de Mayo are receiving support to a certain extent to maintain their project. So this temporality reminds us that the act of remembering is of the past and thus absent. As such, every act of memory carries a dimension of betrayal and forgetting. Now I would like to end and to reach my last part. What can we do? And I would like to reflect back about the obsession with memory. As shown in the examples, numerous societies are attempting to come to terms with violence and episodes of genocide and mass destruction, which traumatize entire population into a state of collective repression during the 20th century. Efforts to reckon with these horrifying memories have resulted in the creation of public memory spaces as a practice of working through the trauma of repressed memory to uncover harsh and painful truths about crimes against humanity. In this context, urbanity plays a central role in the production of the symbolic representation of these events. This intense engagement with memory in our cities should worry us. This is my point here in this presentation. We must be careful that our cities are not dominated by a place of urban absence.
cities that develop spaces that represent the trans-historical, the mythic. Facing with this challenge, we must rethink the differences between loss and absence. And here I'm actually using the work of La Capra. Loss is particular, immediate, and relates to a specific time and event, whereas absence is transhistorical, mythical, and intensify over time. When trauma is accepted as loss, the urban context, as in post-war environments, can be addressed in various ways, such as by improving conditions of the basic structural social city condition. But if trauma is perceived as absence, urbanity becomes a socio-political problem, an endless search by inhabitants for a return to a sense of unity of both place and community. This situation trivializes and at times eliminates everyday practices at the trauma site and thus simplify places past and ongoing history. This elimination suspends the present everyday practices and the future intervention or plans to modify space, merging the moment of trauma with the meaning of the place. This suspension is urban absence. And although current memory practices create greater opportunity for open debate, dissension, and resistance of formal discourses, we cannot fill our cities with absence. Even with memory's significance, we must be careful not to forget the future. We need both the past and future to articulate our political, social, and cultural dissatisfaction with the present state of the world. And I would just say, one word, stating my argument more bluntly. In rescuing a place of difficult memory, the historical event should be used as a reference point to rethink the place in new, innovative ways. This is far from erasure. It concerns reimagining the place future. Thank you very much for your attention. Good afternoon. I would like to give a special thanks to Renato Simbalista for the invitation, and also to the organizers of the seminar. I need to put the presentation on. And the Faculty of Architecture of the University of Sao Paulo for organizing this interesting conference. I will present an analysis of the memorialization process of the political violence in Santiago de Chile, made by means of places of public memory. In particular, the process involved building and crafting memorials, monuments, and museums of memory. The presentation aims to show the multiplicity and heterogeneity of places, but also to stress two aspects of our city and society today. On the one hand, to note the fragmented topography of sites and places, and on the other hand, the presentation is an invitation to take a broader perspective than the usual one, to analyze the memorialization process of political violence in our countries, which generally start and take only into account the memory of victims of human rights violations. But before to get into the presentation, let's have a quick look at the political development of Chile, just in case you are not too familiar with. The literature generally stresses the exceptionality of the long democratic tradition in Chile in the last century, between the 40s and the 1970s. This was, however, interrupted by a coup d'etat on September 11, 1973. The putsch inaugurated a 17-year-long dictatorship. The dictatorship applied a state terrorism practice with tortures, illegal killings, and forced disappearance of people and bodies. Official accounts state that more than 3,000 people were killed
and more than 40,000 were tortured and illegally imprisoned by the dictatorship. The dictatorship ended in 1919 with a referendum. Thereafter, we have had 5 democratically elected governments. Those governments have had to deal with great difficulties and conflicts with the aftermath of the human rights violations in terms of truth, justice, and reparations. Monuments, memorial, and museums are considered a form of the symbolic reparation policies put forward. Of course, commemorating people who die in wars and catastrophes by the means of marks in the public space has a long tradition. However, during the 19th century and most part of the 20th century, monuments were inspired by a narrative that celebrated the heroes and martyrs of war. However, a monument to the former commander-in-chief of the armed force assassinated in 1970s will mark a new area where victims are commemorated. I will say more about that monument at the end of the presentation. So, today we can find at least 60 memorials, plaques, and permanent inscriptions in the public space in Santiago dedicated to commemorate victims of the past political violence. It is important to note that in this presentation I only take into account material elements located in the public space, but you can find several inscriptions inside organization buildings, university buildings, and other kind of institutional buildings. This boom of memory, as it has been, as it has been called, has been understood in the literature, on the one hand, as part of the transnational trend to look in the past for spatio-temporal anchors of collective identities, especially relevant in times of uncertainty and weak imaginaries about the future. This vision is promoted by authors like Andreas Hüsen. A second perspective argument that this boom is part of a current paradigm to understand the 20th century as the era of the victim. The transnational justice paradigm is also a perspective that has dealt with the bomb of memory, arguing that places of public memory commemorating victims can be a way of symbolic reparation to them. Although I consider this interpretation as valid, I add an urban studies perspective, or at least I aim to do it, to analyze the dynamic of the memorialization process in Santiago. This was the last, okay. Here I present a list of the places of memory located in Santiago along a timeline. In some cases, a same place has had several inscriptions. For example, a former detention center might have been marked first with a plaque and later has adopted the form of a center of memory. In the first place, I would like to stress the big amount of memorials dedicated to victims of the dictatorship in black ink in relation to the ones dedicated to victims belonging to the right wing. This confirms that the human rights organizations won the moral battle. Chile is a unique country, having 2 thorough commissions, and also had been able to make trials against high-rank military involved in the human rights violations. However, our society is still divided around this issue, as the current public debate shows in the context of the 40th anniversary of the coup d'etat nowadays. I would like to show you some of the particularities of the memorization process in the city of Santiago, but before, very briefly about the city. You might not be familiar with. Chile's capital has an urban area of about 50,000 hectares. The population is currently estimated in 6 million people, accounting for 41% of the whole urban population of the country. It's the 7th most populated country in Latin America, not a really big city like this one, Sao Paulo. This analysis about the memorialization process takes into account 4 dimensions: function, narrative, sociopolitical origin, and spatial localization.
By function, I want to differentiate between plaques, statues, and urban art, and centers of memory and museums. Narratives also matter. A memorial to commemorate a victim of state terrorism is not the same to a memorial dedicated to a victim of an action perpetrated by a non-governmental armed organization. Regarding the socio-political origin, I distinguish between places promoted by the central state and initiatives promoted by civil society organizations. So, a first aspect to note is that the memorials promoted by the central state are located in the city center, but also in a sector of the rich area of the city. In 3 cases, the state looked for localizations that promoted a high visibility of the element, as well as to improve the urban environment. However, the memorial dedicated to the disappeared and executed people during the dictatorship was located inside the general cemetery. It goes on its own. ¿Por qué? Okay. Another aspect is particular to the Chilean case. Is the strong presence of the overthrown President Salvador Allende during the coup d'état. We can find at least 3 monuments dedicated to its figure in the city, the one promoted by the state, another 2 by local actors. This memory is strongly related to the memory of the coup d'état itself, which is also very strong among Chileans. A survey by Andreas Haye has shown that this is the most remembered past event by Chileans. In the very places where the repression occurred, be that former detention centers, places of massacre, and also in the neighborhoods which were especially repressed during the dictatorship. However, at the same time, a cartography considering the socioeconomic localizations of the element indicates that most of them are located in areas of middle and lower social backgrounds. Among the sites of places of massacres, we can find a memorial in a bridge where several people were killed, or plaques where people were killed as well. In this sense, I would like to say a bit more about the transformation of former detention centers into sites of centers of memory, which is one of the particularities of the memorialization process in Chile. First, it is important to note that most of the buildings belonging to the armed force and police were used to detain people. This was stated by the Second Truth Commission. However, most of the center of memory in former detention centers refers to one particular organization, the Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, which was the main political police of Pinochet that finished to work in 1978. Why is that? Probably this successful case of Villa Grimaldi encouraged other organizations to recover other sites of memory. But from my research, I think that those places are more demanded as memory places because these were the places where the practice of forced disappearance occurred. Those were the places where survivors saw their comrades for the last time. As many survivors involved in the movement to recover that sites tell, they feel a duty to make a testimony to tell. This duty is particularly heavy on those who struggle to understand and to cope with the fact that they have survived. It is important to know that the process to recover these sites has been difficult and long, involving a lot of struggle with the state. Briefly, the process has been similar, but not equal, but similar in all cases. A group of activists organizes to demand the state to buy or to expropriate the building. Later, in the cases in which the state has done this, which is not always, the civil society organization gets a contract with the state to administrate the site as a memory center for 20 years or more. In some cases, the state has put some money to run the site, but not all the time. I think that it has helped as well that none of those buildings belonged to the military anymore by the end of the dictatorship.
They were private buildings. These sites face today two main challenges: to communicate the history of horror without putting forward a horrifying narrative, and the second one, to preserve the material traces of repression from a heritage perspective. A final aspect of the memorialization process from the bottom that I want to show today is the memorialization promoted by human rights organizations in neighbors that were particularly repressed during the coup d'etat and during the following years. These were territories with a strong left-wing political tradition. They are called poblaciones emblemáticas in Chile: La Legua, La Victoria, Lo Hermida, Conchalí, Villa Francia, among others. The first marked were murals, drawings on walls that narrated the repression but also the resistance against the dictatorship. Later, after 2003, which is the year where the 30th anniversary of the coup d'etat was commemorated, statues and monuments have been built to commemorate the local victims of the dictatorship. Sorry, I don't know. This wasn't this memorialization in the neighborhoods. It wasn't a visible memory in the 90s, but they came public only in what we can be considered a second cycle of memory, inaugurated with the detention of Pinochet in London in 1998, and as I said, with the 30th anniversary of the coup d'etat. However, the visibility of these places is very low in a metropolitan scale, because they are located inside the communities, in places of middle and poor backgrounds where only locals go. Besides, they haven't been promoted by art critics. Okay, so, and the last aspect, moving now to a different reality. I would like to note here that in the rich area of the city, there is no public memory place dedicated to the victims of state terrorism. We can only find monuments dedicated to victims of action perpetrated by non-governmental armed groups from the left and from the right. What memorials are those? We can find 3 statues. One is a monument to Edmundo Perezujovic, which is from last year. He was the former Home Office Secretary of State of the presidency of Eduardo Frei Montalva between 1964 and 97. He was killed in 1971 by a radical left-wing group, Movimiento Vanguardia Organizada del Pueblo. His assassination was part of the climate of polarization during the period of the Unidad Popular. We can also find a statue to Carol Ursúa. He was a major of Santiago and a military. He was killed by the Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, in 1983. A third element is a memorial to Jaime Guzmán of 2008. He was a former senator and civilian who formed part of the dictatorship intellectual elite. He was killed by the Frente Patriótico Manuel Rodríguez in 1991, the first year after the end of the dictatorship. He was killed in part for defending the heritage of the dictatorship in the days the Truth Commission's report was made public. However, his assassination made it much more difficult for the new democratic government to promote truth and justice, because the assassination event put forward of a false sense of tie. Both sides were violent and responsible for the political violence. So before to conclude, I would like to present a memorial to René Schneider. This was a monument promoted by the government of the Unidad Popular, 1 year after the assassination of the commander-in-chief of the armed force.
He was killed by a group of right-wing militaries that wanted to create a climate of political crisis and in this manner prevent the ratification of Salvador Allende as a president by the Congress. Documents of the time show that at the beginning, different locations were considered, but all close to the military school. Its final location was a key location because it would form part of a Unidad Popular housing project, social housing project. However, the dictatorship didn't conclude the social project and instead promoted real estate market speculation. As a result, in that area was built the first shopping mall of the city, and there are no social housing in the surrounding. The monument is still located in this place in the crossing of 3 main avenues. So, to conclude, public memory of political violence is mainly formed by commemoration to victims of state terrorism in Santiago. Most belong to initiatives of civil society organizations. However, most of those public memory places are located in peri-urban areas of the city or at the margins of the city center. The former contrasts with the inexistence of elements that remember the victims of the dictatorship in the rich area of the city. This public memory in this sector is made of memories related to the right-wing sector of our society, who stress the violence committed by left-wing groups and who have strong difficulties to acknowledge the institutional responsibility of the practice of state terrorism during the dictatorship. However, this analysis invites us as well to consider a broader picture about public memory in Chile and to insist that our conflicts dealing with our past violence is not restricted only to the coup d'etat and the dictatorship, but also involves contesting memories of the period of the Unidad Popular and the transition years. Thanks. Bueno, buenas noches y agradecer a la gente de la universidad, a la Facultad de Arquitectura y el enorme esfuerzo de traernos aquí, fundamentalmente a Renato, a nuestro amigo. Y, la idea es primero hablar en castellano, con permiso de ustedes, y mostrar más imágenes que texto, apelar a poder mirar estos procesos de memoria sobre una serie de trabajos que hemos hecho en memoria abierta, que sitúan la memoria con sus datos fácticos que se desprenden de las investigaciones judiciales del proceso de justicia que Argentina vive ya hace varios años, desde el 2006. Es decir, el modelo argentino jugó, y apoyado políticamente para responder a Talia, a la idea de juicio y castigo y a la posibilidad de, a través de esa recuperación, encontrar los caminos de la reparación, encontrar los caminos propios de la justicia y obviamente los de la memoria. Por eso, políticamente, ese camino está fundado sobre los 3 pilares de memoria, verdad y justicia. En memoria abierta, que está compuesta justamente por organismos de derechos humanos, allí están las Madres de Plaza de Mayo, está el Centro de Estudios Legales y Sociales, está familiares de víctimas, hay colectivos también de víctimas de distintos centros clandestinos y la Fundación Memoria. Estos organismos comenzaron su tarea de memoria justamente con el mapping del sistema represivo en la Argentina. Por eso este trabajo, iniciado en el 2002, es uno de los 4 o 5 trabajos, de acuerdo al tiempo que tengamos, que vamos a ver.
Es un mapa de lugares de detención transitoria y centros clandestinos de detención que sitúa a la Argentina dividida en 5 áreas, zonas. Estas zonas eran militares y lo que tenían era la posibilidad de una logística previa a la implantación del sistema represivo del terrorismo de Estado. Es decir, las Fuerzas Armadas constituidas en Estado ejercen e implantan un sistema represivo que llamamos terrorismo de Estado. Estas zonas militares corresponden a divisiones geopolíticas de sus fuerzas, de sus regimientos, de sus batallones, de las distintas fuerzas, incluyendo las fuerzas policiales. Es decir, que cada vez que uno entra a una de estas zonas, encuentra a su vez una nueva subdivisión en subzonas que tienen exactamente delimitada su área de influencia, es decir, los espacios donde se ejercerá o se ejerció en los 70 la represión. Es decir, que si entramos a un acercamiento, ya dentro de la subzona 23, encontramos 2 ciudades sobre el río Paraná, 2 ciudades importantes de la Argentina, entre el, digamos, tercero y sexto puesto, y algunas ciudades, unas pequeñas ciudades o poblados de la periferia, donde también se situaron centros clandestinos. Cada punto amarillo, como los puntos rojos en el mapa de la Argentina, señala la existencia de centros clandestinos. Es decir, que si entramos a la ciudad de Rosario, una ciudad portuaria, comercial muy importante, una ciudad con una circunvalación como esta, sobre el río, ahí vamos viendo los distintos centros. Esta es una ciudad que tiene más de 25 centros clandestinos. Estamos hablando de jefatura de policías, estamos hablando de unidades penales, de aeropuertos, de batallones, de comandos, de comisarías. Es decir, lo que hemos hecho, y también en una escala mayor, para poder comenzar a entender las relaciones entre las fuerzas, las relaciones entre estos sitios y el sistema represivo, es localizando, por ejemplo, en la jefatura de policía de esta ciudad, 6 centros clandestinos en un solo edificio. Por ejemplo, 2 de ellos, que muestro solamente, una alcaldía de mujeres, aquí eran conducidas las mujeres, y un centro clandestino muy importante, muy pequeño, que hoy es un centro popular de memoria, que es el Servicio de Informaciones. Por este pequeño sótano y sus pisos superiores circularon 2.000 personas, que en su primera fase eran introducidas en este sótano y luego iban siendo llevadas a las situaciones de tortura. Es decir, la idea de este mapa es tomar de alguna forma cada una de las ciudades a las cuales hemos hecho para poder justamente producir su relevamiento fotográfico también y sus datos básicos. También en algunos casos estamos poniendo los responsables, es decir, hay sitios que tienen ya responsables con condena o están siendo ya implicados formalmente. Este trabajo incluye además fuentes documentales. Es decir, la idea es explicar y abrir algunos temas a la discusión. La represión como política institucional, la actitud de la sociedad, sus miedos, la participación y complicidad de esa sociedad. Y también los centros clandestinos, ¿no? Los distintos informes y textos, diversos textos que de alguna manera relatan y sitúan el contexto o el caso argentino dentro de los otros y dentro de la historia.
Aquí hay un caso, textos de Pilar Calveiro, que en su momento, a través de sus libros, fue alguien que interpretó con mucha claridad el funcionamiento y las etapas de ese sistema represivo. También la idea es que lo testimonial acompañe de alguna manera parte de estas reflexiones. En Memoria Abierta tiene un archivoral bastante grande, entre 700 y 800 personas de distintas categorías, y los testimonios han pasado a ser nuestra herramienta eficaz para sintetizar aquello que nos cuesta decir, que nos cuesta traducir conceptualmente. O sea que aquí también están las voces. A partir del desarrollo de esta herramienta, lo que logramos es pensar desde una punta de la historia, y inmediatamente surgió en el 2004 la necesidad de tratar de tomar un sitio en particular en condiciones complicadas, o sea, un sitio ya demolido, o sea que ya no existe este edificio, solo existen sus restos. ¿Cómo sería contar con los testimonios, pero también con la colaboración de la arquitectura y el ensamble con otras disciplinas, la posibilidad de entender cómo era un sitio, un centro clandestino por dentro? Atípico como este, del cual solo queda un pedazo de piso como el que vemos, y una lista de aproximadamente 400 víctimas. Es decir, al entrar a este lugar, lo que vemos es un primer documento, que es una fotografía del sitio, es la única fotografía existente de ese lugar, así borrosa y pixelada, muestra sus 3 edificaciones. Es decir, una jefatura, donde estaba en la casa llamada 1, una enfermería, donde también se torturaba, paradójicamente, y un alojamiento donde estaban las víctimas. Lo testimonial aparece con estos pequeños fragmentos, de entre 2 y 3 minutos, donde la víctima lo que hace es recuerda. En estos 4 fragmentos de distintas víctimas se comprende la primera etapa del sistema represivo, que es el secuestro en las casas, en los lugares de trabajo. Es decir, el tránsito de esa situación traumática a su destino, que en este caso es este centro clandestino llamado el Vesubio, un centro clandestino dominado por el ejército. A su vez, esto nos permite entonces entrar y suponer, sin demasiada prolijidad, las volumetrías de esas 3 casas, y trabajar fuertemente en lo que sí conocemos, que son las plantas. Es decir, podemos incluso dibujar o graficar el acceso de esta pequeña casita por donde pasaron aproximadamente entre 200 y 300 víctimas. Es una pequeña casa donde se alojaban las víctimas que luego iban a ser torturadas o trasladadas. Aquí se ve un escritorio, un fichero, un pequeño lavarropas, una puerta que lleva al sector de varones. Este sector está reproducido de esta forma, con un render, pero reconstruido a través de los relatos de los sobrevivientes en una misma mesa con los arquitectos, con algunos historiadores también, donde entre sábado y sábado de trabajo se pudo reconstruir las llamadas cuchas o lugares de confinamiento, incluso en 2 niveles. Y también, por ejemplo, el sector de mujeres. Estas representaciones están acompañadas con la posibilidad de entender lo que hoy subsiste, que son pequeñas ruinas que pronto tendrán un trabajo
arqueológico que permitirá descubrir esos muros y convertir este sitio, si es posible, en un sitio de memoria. También la posibilidad de recurrir, también desde la arquitectura, a la comprensión de los dibujos de las víctimas. Estos dibujos, presentados en su momento judicialmente, hace ya más de 20 y pico de años, muestran la capacidad de observación, en este caso de la jefatura, la mesa donde se reunían los represores, los cuartos donde eran violadas las compañeras y una marca de una bebida en una botella encontrada con el nombre del barrio, que podía ser una pista, una prueba. O, por ejemplo, alguien que recuerda desde la obsesión. O alguien que cuenta desde lo solidario. Este dibujo está hecho por Estrella Iglesias, una militante que fue detenida, desaparecida, pero que hoy vive. Pudo hacer este dibujo y pudo dar los nombres de sus compañeras de celda, las de sus compañeros inmediatos, e incluso las de sus compañeros de vida, muchos de ellos, en una lista de un lugar que él ya no conoció. Es decir, lo que permite esta interacción de elementos, dibujos, fotos, planos, perspectivas, es justamente la posibilidad de ver. De reflejar la memoria en los espacios. Esta es la estrategia. Por supuesto que eso siempre está apoyado por la historia. Estos son eventos solicitadas, históricas, con pedidos de aparición con vida, con denuncias. También los actos, ¿no? Las marchas, las performances, como dice Thalía. Las propias víctimas del propio centro, que cada año homenajean a sus víctimas. Y los luchadores. Algunos son padres, otros son víctimas o han sido víctimas. Aquellos que presentaron los casos en el famoso juicio en el 84-85, frente al trabajo de la CONADEP y detrás de esta primera línea de abogados de los perpetradores. Es decir, todos documentos e incluso la historia jurídica, causa por causa, pelea por pelea. Pero también la historia, cómo un gobierno civil, a través de los años 34, 54, 62, entrega un territorio degradado, de alguna manera marginado, a la impunidad de las fuerzas policiales. Es ahí donde anidan estas escuelas y estas metodologías, muchas de esas aprendidas en otros países, hasta la conformación, aquí en negro, de lo que fue aquel momento, y su paso, su transformación hasta el 84. También las víctimas con sus nombres, sus apodos, sus edades, sus desaparecidos, sus lugares de militancia por años, y también obviamente los represores.
Es decir, un trabajo que la militancia llama recopilación de datos y del cual nosotros nos aprovechamos para imbuirle de otras nuevas herramientas que le den consistencia a esta memoria, a esta primera memoria de alguien o de un colectivo que pelea por preservar su sitio, por preservar su propia memoria. Quiero mostrarles otra herramienta, porque hablamos en estos días un poquito, pero con algunos de los colegas, de la Patagonia. La Patagonia tuvo también sus sitios. Y aquí torpemente quedó la huella de uno de ellos. Vamos a ver un trabajo muy relacionado a la arquitectura y a los testimonios. Esto es lo que queda de un centro clandestino desprolijamente destruido, ¿no? Como si esto destruyera la prueba. Así lo tomamos nosotros cuando fuimos nombrados peritos de esta causa, peritos judiciales, de un juzgado en el sur que de alguna manera tuvo la claridad de pedir la colaboración de asesores como los antropólogos, el equipo de antropólogos forense y algunos otros. Cada uno pudo dar su versión y de alguna manera a través de su trabajo contribuir a esta causa. La zona 5 ocupa toda la Patagonia. Al clicar aquí vemos la subzona 51, 52, 53. Lo que titila es la ciudad de Comodoro Rivadavia, una ciudad petrolera, tal vez la más pujante de la Patagonia. Comodoro Rivadavia está aquí, está sobre el mar y tiene un aeropuerto algunos kilómetros más al norte. Aquí se asienta la prefectura, que es una fuerza de control de lo que sería el mar. Está también la comisaría local, que también fue centro clandestino. Todos estos son centros clandestinos. Estuvo también la Policía Federal, o sea, aquella policía que tiene unidades en todas las provincias. Es decir, el poder militar completo, más, y ahora me acerco, una brigada aérea convenientemente ubicada al lado de un regimiento. Enfrente a ese regimiento, el predio, vamos a tocar, en ese predio, dos pequeñas edificaciones, los llamados edificios 39 y 40, componen el pequeño centro clandestino. La comodidad de traer las víctimas de toda la Patagonia, traerlas para ser torturadas en estos lugares en proporción entre 2 y 5 o 7 días, para luego volver a ser llevadas, hablaba a las claras de la estrategia y la facilidad logística para poder operar dentro del sistema represivo. Así llegamos. Aquí hay una secuencia de fotografías, por ejemplo, que muestra el acceso. No vamos a pasar por alto. Sí es importante mostrar un documento que es un plano militar que tiene esta extensión como base militar y que enfrente, después de su ruta, separado, pero en un terreno propio, los dos pequeños edificios. Nos acercamos más y llegamos a este lugar. Aquí lo que vemos es desde arriba, desde el cielo, con un vuelo rasante, lo que queda hoy. Pero también nos acercamos a ver las piezas de esa demolición, piezas como estas, ¿no? Pantallas de tiro, otras pantallas de tiro, restos, flejes. Estos son flejes de las camas donde se torturaba, reconocidas por los sobrevivientes. Etcétera, etcétera. Es decir, que si entramos al edificio, podemos pensar en reconstruirlo, esa axonométrica y esa volumetría, muy parecida en aspecto a la otra.
Pero a su vez podemos volver a abrir esto, sacarle el techo y encontrar ahí la distribución. Una sala grande con camas, aquí se detenía la mayor cantidad de gente, 2 menores para casos especiales y algunos baños de unas viviendas que ya no se utilizaban, donde se realizaban torturas. Fíjense, al tocar aquí aparece lo testimonial. Cada punto rojo es un testimonio. Es una víctima que cuenta su periplo, su recorrido dentro del edificio. Cómo fue llevado, cómo fue torturado. Cada uno de estos testimonios se combina con esta arquitectura y posibilita reconstruir la llegada. Ese sobreviviente cuenta que llega al primer espacio donde es interrogado, donde es despojado de sus pertenencias y es llevado al baño. Ahí es amordazado y llevado lentamente a un primer espacio. Él dice que en este espacio, que es aquí donde titila en la planta y en la axonométrica, permaneció la mayor cantidad de tiempo, pero que también conoció la sala. La sala era un lugar donde todas las víctimas cuentan sus mayores penurias. Aquí hubo violaciones, hubo todo tipo de vejámenes. Todos recuerdan una puerta al fondo, porque a veces permanecía casi como si fuese una broma, un chiste. Aparecía la pista y los ruidos de los aviones que ellos reconocieron, como también un cordón montañoso que también reconocieron. Es decir, esto posibilita reconstruir exteriormente, interiormente, poder hacer una maqueta para que en el juicio los testigos ahorren su explicación y puedan ir a lo que es sustancial de sus propios casos. Testimonios que lo que hacen es reconstruir fragmentos de declaración que están aquí escritos al costado y que son parte de su propia declaración testimonial. O sea, en la situación de juicio, de declaración testimonial, esta persona, Mirta Dolly Silveira, cuenta que fue llevada a este lugar, traída a este primer cuarto donde estaba la chimenea, luego llevada a este segundo donde fue interrogada, y luego a un tercero donde permaneció casi un día entero en este tercer cuarto. Ella recuerda que tenía una puerta y un ropero, pero lo que sí recuerda también es que fue conducida al baño, y un baño que se representa de esta forma. Allí ella fue desnudada, fue torturada. Ella nos contó su tortura. Fue introducida su cabeza a este piletón de agua, practicando el submarino. Es decir, una prueba que de todos modos hoy existe. Ese baño está hoy así. Está hoy así antes del relato de esa víctima y después del relato de esa víctima. Y así es como ella lo recuerda. Es decir, la idea es solo mostrarles un poco de estas herramientas que lo que ayudan en sus distintas instancias judiciales o de memoria a reconstruir con aquellos que fueron los protagonistas parte de esa historia. Una memoria dura, difícil. Aquí me faltan solo 2 ejemplos, un registro judicial audiovisual, así lo llamamos, de una inspección judicial a otro sitio demolido, que es sitio de memoria hace ya más de 10 años. Es tal vez el primer sitio de memoria, se llama Mansión Seré, porque eran los Seré los dueños de esta casa, vieja casona, donde se practicó el sistema represivo a través de lo que fue un área llamada Subzona 16 y que hoy comprende una causa judicial muy grande, de la cual nosotros también somos peritos. Aquí están los relatos de esa, digamos, los nombres de esa causa, los testigos que trabajaron en esta inspección. ¿Qué es una inspección? La inspección judicial es un momento importante del juicio donde la víctima va
con un juez, o las víctimas van con un juez, para reconocer el sitio donde se cometieron los crímenes de los cuales ellos fueron parte y de los cuales ellos fueron víctimas. Durante esa inspección se realiza un acta, que es el acta que va a ser, de alguna forma, la que relate oficialmente lo que allí ocurrió con cada reconocimiento. Al entrar, nosotros decidimos tomar esto como texto formal, no poner texto nuestro, pero sí luego poder pisar los fragmentos de estas inspecciones de esta forma y ingresar a un mundo visual que lo que hace es ayudar a comprender lo que allí está pasando. Esta es una página, una primera página de entrada donde se localiza el borde geográfico de la ciudad de Buenos Aires y la distancia y los kilómetros hasta el centro clandestino que está aquí. Protegen la excavación de los cimientos y los sótanos, que es lo que queda. Así era la mansión, también hay algunas fotos. Y hoy es un sitio de memoria, se llama Predio Quinta Seré. A su vez es un centro deportivo donde llegan miles y miles de chicos de esta zona del Gran Buenos Aires, que es muy grande. También hay un museo y una casa de la memoria, allí se la llama. Es decir, un gobierno, una política de memoria que apoya estas circunstancias e incluso puso dinero, es decir, formó un sitio de memoria muy apoyado en sus víctimas. Pero nos interesa la reconstrucción del sitio como era, poder abrirlo por dentro, poder entender su lógica, su distribución de espacios, ubicar los testimonios ahí dentro, también en la planta baja, incluso llegar exactamente a la configuración de una planta que nunca es definitiva. Es decir, concordar cómo fue un sitio con sus víctimas es algo muy complejo. Ahí la subjetividad y la memoria juegan distintas jugadas, precisamente, al ir recordando de distintas formas, con distintos tamaños, distintos colores. Es difícil contradecir una víctima que recuerda, cómo la ayudamos a percibir y mejorar su memoria, a suplantarle algunos aspectos por otros, a conducirla, a animarse a continuar ese camino de búsqueda. Aquí hay un edificio que tiene una planta alta, al cual se sube por esta escalera, a una circulación que tiene dos pequeñas celdas de clausura y en el otro extremo una sala de tortura, dos habitaciones de concentración de víctimas, un baño, una cocina donde la guardia se reunía, un dormitorio de guardia. Es decir, aquí hay un programa de arquitectura, ni más ni menos. Todos los centros clandestinos, más o menos complejos en Argentina, han tenido este programa de arquitectura, verdadero programa de arquitectura. Lo que pasa aquí es que, bueno, en algunos podía entrar una maternidad también, en otros podría entrar también el trabajo esclavo, o sea, utilizar a la víctima para distintos propósitos. Podía haber también un lugar de acopio de material de robo. Pero complejizado o no, básicamente esta es lo que sería la claridad de una primera imagen de sitio. A partir de ahí, lo que hacemos, vamos a ir es a entender qué pasa en una inspección judicial. Aquí se juntan las víctimas con el juez. Este es el juez. Todas estas son las víctimas. Ahí está señalado el juez. El juez, en una acción reparatoria, recibe e inicia el Parlamento. Rápidamente, los menos tímidos o los cuestionados directamente comienzan a producir un relato. Es decir, comienzan a lentamente animarse
a producir entre todos un relato, no siempre claro, a veces entre discusiones, otras veces en grandes acuerdos, superponiendo sus voces de una forma natural, difícil, pero natural. Es decir, se ejerce la primera memoria de ese sitio. Nunca estos sobrevivientes se han reunido de esta forma, con este compromiso frente a la justicia y sus propios casos, que ahora. Entonces es factible rodear de distintas imágenes estos elementos, estos testimonios. Aquí ellos están recordando, por ejemplo, un bosque, que es el que bordeaba la casa, un tanque, están hablando de un tanque de agua, que hoy perdura, incluso con su color original. Recuerdos sobre cómo era el edificio y sus fachadas. Recuerdos que conseguimos en lo que era la original familia Seré para mostrar por dónde ellos habían ingresado, por esta parte trasera de la casa. Y entonces la posibilidad de renderizar, es decir, de poder ahora describir cómo era ese lugar, reconstruirlo. La fachada frontal con el pórtico de entrada, la fachada trasera, el lugar donde este grupo de víctimas ingresó al sitio. Y entonces la posibilidad de reproducir incluso la sensación de cómo fue ese ingreso. Todos hablan de una situación de vespertina, o sea, de tarde, pasar por la puerta de entrada, no detenerse con el auto, sobre pastos altos, pastizales altos, recorrer alrededor de la casa para luego acercarse a la situación de estacionamiento y ser descendidos, a veces ya encapuchados. Es decir, estas animaciones permiten entender la lógica del funcionamiento. Este Fernández se llama, este sobreviviente, es actor. Hoy, después de muchos años, es un actor con mucha experiencia. Él ganó la escena y está ahora mostrando con la disposición. Todos nos prendimos, nos tomamos de él y de su relato para poder poner el de cada uno. Esto fue muy importante. Alguien que tomó la dirección y pudo hablar de todos los espacios de esta planta alta. Fíjense, pudimos de esa manera reproducir su ingreso. Él fue subido por las escaleras hasta el descanso, una escalera vieja de madera. Después hasta el pasillo con las habitaciones de reclusión. Esta habitación de donde él se pudo escapar. La sala de tortura. El baño, gracias. La sala de guardia. Etcétera, etcétera. Ok, digamos, esta es una forma de recordar hacia adentro del edificio, hacer memoria dentro del edificio. Quiero tomarme, si es posible, solo 2 minutos más, porque quiero mostrar un trabajo que es sobre territorio. Esta es una porción de territorio que es esta pintada en violeta. Aquí trabajamos de forma distinta. También ubicamos los centros clandestinos y también ubicamos los centros que corresponden específicamente a esa causa. Pequeñas edificaciones, estaciones de policía donde en los fondos es donde se practicaban los crímenes. Pero aquí nos interesó sobre todo entrar a 3 ciudades, sobre todo una sola, les voy a mostrar, que es la ciudad de La Plata. Aquí esta causa, que se llama Circuito Camps, en nombre a quien condujo los destinos de la Policía Federal a través de la injerencia la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a través de la injerencia propia del Ejército. Camps era un militar que le tocó, a partir del 77, coordinar la tarea represiva a través de la fuerza. Él produce una gran modificación y después de arrasar esta ciudad, produce todos estos hechos que ven ahí. Cada punto rojo y blanco, es un caso que tiene
entre 2 y 4, 5 o 6 víctimas. Cada punto rojo, al cliquearlo, aparece un caso, lo ven a la izquierda, que indica un procedimiento sobre una casa, sobre un barrio, sobre un procedimiento en la calle. Es decir, que si nosotros nos paramos en los eventos o los casos producidos en la frecuencia de tiempo entre el 5 de noviembre de 1976 y 3 de diciembre de 1976, tenemos estos hechos. Cada uno de estos hechos tiene una rápida explicación o una explicación más profunda. Cada uno de estos casos lo que explica, algunos no tienen localización geográfica, lo que explica es que este evento, que aquí está descrito, se produjo en este lugar de la ciudad. Aquí tenemos un acercamiento y un nuevo acercamiento. Esta es la vivienda donde se produce la llegada de la fuerza represiva y la toma y el secuestro de detenidos. Y también está la situación de esas víctimas que sufrieron lo que se llamó desaparición forzada. En estos casos, para terminar, esta causa tiene legajos, o sea, archivos, en este caso policial, de esta propia fuerza, que describe justamente ese evento y lo archiva. En este caso es de los pocos casos que hay un archivo. Es decir, al entrar ese archivo uno puede leer la información y la descripción del hecho con los represores firmando. Es decir, que en este caso, este trabajo incluye material de archivo que hace mucho más poderosa esta presentación como prueba en su lugar de destino, que es un juicio oral en un tribunal oral federal argentino. Bueno, creo que con esto es suficiente. Gracias.